In response to the media while communicating, the person who had attacked said that CJI had insulted Sanatana Dharma. When, where, how he insulted. It is his assumption and presumption. He was hearing a matter and he expressed his view on that. Where he has assaulted, this all presumption, this is a fundamental mindset of a Komuvadi, Manuvadi. It's not a Manuvada, it is Manuvyada. It is a disease. It is a fundamentalist disease. It is a communal disease which he is spearheading, and there must be an investigation who abated him, coded him, goaded him, and who supported him. Where is the conspiracy? All that needs to be investigated. It is been seen that he is associated with Rashtriya Swayamsevak Sangh. I don't know, but it has to be investigated. And I feel the force which killed Mahatma, the same force is attacking Chief Justice. The forces which opposed to Dr. Ambedkar, same force is opposing. So, do you think this attack is on CJI because he is a Not Dalit only or- CJI, the very seat of CJI, very seat of equality before law. It is a fight between Sanatana Vada and Samanata Vada, equality and inequality. So now there has been no action as of now. So is it okay that anyone abuses CJI and walks away free? That is what Sanatana Vadis say, which we don't accept. He should have kicked off from there. He should have been arrested and sent to Tihar jail. NIA should take investigation. This is terrorism. What Kishore Rakesh done is terrorism. He should be arrested under UAPI. Thank you. Why he says CJI has insulted Sanatana Dharma. Sir, that is, see, the Manuvadis and the Sanatanas are diverting the issue. The main reason is the Justice Gawai's mother has denied to go to the RSS function. Since that, because of that reason, the RSS got some what kind of insulted, got some insult. Due to that reason, they are bringing this issue that the CJI has insulted Vishnu. But there is no where that there is nowhere the issue matter where is he has insulted. No newspaper, no media has shown that CJI has insulted Vishnu. They are bringing unnecessarily this issue to make the people confused, controversy. Do you mean to say that RSS could be behind this? Definitely, Modi is responsible for this insult on judiciary, and Amit Shah is responsible, and also all the RSS, that Bhagwat, Mr. Bhagwat is also responsible for this insult on the judiciary. I am condemning the act made on the judiciary, not on Gawai. It is not an attack on the Gawai, it is an attack on the judiciary, entire system. If I am demanding the RSS and Manusmriti, Manuvadis and the Sanatanis who are following this dharma, please leave our country. We are the Mulanivasi Indians here. Leave us to peacefully lead our life. I am J.V. Srinivas Rao, advocate, Bangalore, Advocates Association. Thank you. Are let free. Will it be okay that anyone abuses CJI and walks away? No, that itself, we are questioning that itself. Because he is having some background. Otherwise, he can't do this such a nasty thing. Because of his background, because he may be having the RSS background, Sangha Parivar background. Because of that only he did this. Because of that only he got released so early, and Prime Minister also reacted very lately. This is the main reason for this. I think such incidences, it is not new to us. Whenever the Dalit judges comes, they did the same thing to Balakrishnan also. They did the same thing to Bhimaya also in Karnataka. Now it is the turn of Gawai.
This is really, we have to think about all these things. This is not only the religion. I think the caste, untouchability and caste is behind this. Could this be a kind of a diversion being made by the central government? No, central government has to take very serious action against this, because he thinks central government is belongs to BJP government. Hence, he got this courage to do such a nasty things. So what next, sir? What he feels? See, we will think of all this, and we will see what best we can do, and we will take very seriously. This should not happen in the future. Would this be because the Rahul Gandhi opposition leader has been raising voice against the Manwadis or the RSS particularly? Such events are being orchestrated by Sangha Parivar. That is because this year is RSS 100th year, the centenary year. In the centenary year, even 100 years they say Hindu Navela Bundu. But what happened now? Even after 100 years, they don't tolerate the caste, they don't tolerate the scheduled caste, they don't tolerate the Adivasis. This is the thing happening here. Thank you, sir. Thank you. Ma'am, this person, Rakesh Kishore, says CPI had insulted Sanatana Dharma, Hindu Dharma. That's why he's kind of vengeance or revenge that he has taken by. So, what this insult was? So what? What this insult was, and his attack, he says, justifies his act. There is absolutely no justification for an act like this, which is clearly motivated by casteist motives. Like I've been saying, it is absolutely shocking that the Supreme Court has chosen to not act against him. It is absolutely shocking that the Delhi police has also chosen to not take action against him, and the perpetrator is in fact giving interviews like he has done a fantastic job, and actually he is the victim in this situation. These are all deeply, and that too, it thinks that all of this has happened within the court, within the premises of a courtroom. Which is a judicial institution meant to uphold the secular principles of the constitution. It's absolutely shameful. It is a new law even by the standards of the BJP, and you have to see that what led to the attack over the last 1 week. There have been several right-wing YouTubers who have been inciting violence against a Dalit Chief Justice, and that is what has culminated in this shameless, absolutely chilling attack on the judiciary itself. So, what should be the repercussions? What if the attacker would have been a Muslim? Absolutely, that is a very valid question to ask. If the attacker had belonged to any other religion or even any other caste, by now his name and face would have been flashed everywhere in the national media. He would have been in jail. But here the attacker has become a hero. Someone no less than the former commissioner of police of Bangalore city has in fact said he is proud of this man's courage and bravery. Very, very shameful. The repercussions should clearly be that this man should be in jail. He should have an atrocities case slapped against him. There should be serious action taken against him for doing this to someone who holds the highest judicial office in this country, which is the Chief Justice of India. Thank you. Thank you so much. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಇದು ಅವರು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು. ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವರು ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷ್ಣು ಐಡಲ್ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದು ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೈಟ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶ ನಾವು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ದೈವ ಭಕ್ತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ನಿಮ್ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ ಏನ್ ಬಂತು? ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಗವಾಯ್ ಅವರು ಆತರ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರ ವಿರುದ್ಧ.
ಅಜಿತ್ ಭಾರತಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಅವನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಬ್ರಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರ ತಲೆನ ಗೋಡೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಉಗಿಬೇಕು, ಉಗಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6 months ತಾನೇ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್, ಯಾಕೆ ಜನ ಉಗಿತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಾರೋ ಅನಿರುದ್ಧಾಚಾರ್ಯ ಅಂತ, ಅವನೊಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ ಎದೆ ಸೀಳ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟನಾ, ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಟ್ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿರೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರ ತಾಯಿನ RSS ಅವರು ಒಂದು ಇವೆಂಟ್ಗೆ ಕರೀತಾರೆ, ಅವ್ರು ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಕೋಇನ್ಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೇನು ಅನ್ಸೋದಿಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಏನಿದೆ, ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಯಾವಾಗಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಈ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಇವರು ಇನ್ನೊಂದಷ್ಟು ವೈಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೇನೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಅವಮಾನನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅವಮಾನ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇದು, ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆದಂತವ್ರು ಭಾಸ್ಕರ್ ರಾವ್ ಅವರೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ರಾಕೇಶ್ ಕಿಶೋರ್ ಅವರ ಧೈರ್ಯನ ಮೆಚ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಫಾರ್ಮರ್ IPS ಆಫೀಸರ್ ಈ ತರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ? ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪೋಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನೋನು ಅವ್ನು ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಇದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗನ್ ಬದಲು ಇದು ಶೂ ಬದಲು ಗನ್ ಇರ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಿದೆ, ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಆ ಶೂ ಎಸೆಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು AI ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಪೇಂಟ್ ಹಾಕಿ, ಅವ್ರ ಕತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಸಿಕ್ಸಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಶೂನಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೊಡೆಯೋ ತರ. ಇದೆಲ್ಲ ಜಾತಿವಾದ ಅಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೇನು. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರು ಈ ಟ್ವೀಟ್ ಹಾಕ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಹಾಕ್ದವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ, ಅಜಿತ್ ಭಾರತಿ ಮೇಲೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಇದೊಂದು ಪಿತೂರಿ, ಇದೊಂದು ಸಂಚು ಅಂತ. ಜಸ್ಟಿಸ್ ಗವಾಯ್ ಅವ್ರನ್ನ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಚು. ನೀವು ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿ ನೀವು ದಲಿತರಾಗಿರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಲಿತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ? ಇದು ಸಂವಿಧಾನದ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ದಾಳಿ, ಇದೊಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿ, ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಗಿರೋಂತ ಒಂದು ದಾಳಿ. ಸರ್, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಪಿತೂರು ಹಿಂದೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತರ ಒಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಶೂ ಎಸಿಬೇಕು ಅಂತ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಯಾರೋ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಆರಾಮಾಗಿ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಾಗಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸಂಘ ಪರಿವಾರದ ಒಂದು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ಬೋದು. ಅದ್ ಯಾರು ಇದಾರೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಡೆಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸುಮೋಟೋ FIR ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ FIR ಆಗಿಲ್ಲ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಾಗಿದೆ.